Bonjour les amis, comment vous allez? Une fois de plus, aujourd'hui nous allons parler de passé composé. Le passé composé, ça vous dit quelque chose? Hier, je suis sorti avec mes amis. Avant-hier, nous étions allés au cinéma. Alors, ne quittez pas, s'il vous plaît. Comme je vous le disais, le passé composé exprime une action achevée au moment où l'on parle. J'ai fini mes devoirs des mathématiques. Il exprime une action terminée dans le passé, soit un événement récent ou soit un fait coupé du présent. Exemple, Napoléon est né en Corse. Hier, j'ai mangé au restaurant avec ma sœur. L'été dernier, je suis allé en Grèce. En espagnol, on peut les traduire par des temps verbaux différents. Pretérito perfecto y pretérito imperfecto. J'ai acheté le pain. He comprado el pan. Compré el pan. Son los ejemplos que podemos hacer ahorita para ver cuál es la diferencia, dónde queremos llegar. Formation. Pour conjuguer ou soit pour faire une phrase au passé composé, nous avons besoin de l'auxiliaire être ou soit avoir au présent plus le participe passé. Je répète, auxiliaire avoir soit être au présent de l'indicatif plus le participe passé. Mais quel est le problème? Quel est le problème? Pour conjuguer le verbe du premier groupe au passé composé, nous avons besoin de participe passé de ce verbe. Nous connaissons tous que pour trouver, soit para encontrar el pasado participio de los verbos de primer grupo en francés, basta quitándole la ER y agregando una E con acento. Par exemple, le verbe parler, participe passé, parler. Le verbe chanter, participe passé, chanter. Le verbe arriver, participe passé, arriver. Le verbe écouter, participe passé, écouter. Alors, le participe passé de verbe du premier groupe, nous quittons la terminaison ER de l'infinitif et nous ajoutons la E avec accent aigu. Veamos algunos ejemplos que nos pueden apoyar, para dominar esa parte del pasado compuesto. Como les comentaba al inicio, existen verbos de desplazamiento, verbos que se le llama de movimientos. Por ejemplo, le verbe partir, le verbe aller, le verbe venir, le verbe monter. Alors, nous allons faire des exemples, vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes lo puedan entender bien. Estos verbos de desplazamientos, hay 16, algunos libros o algunas personas dicen que hay 14, pero a veces hay unos 2 verbos que sobrepasen por ahí. Entonces por eso digo que 16 en total. Aquí al final del video, en la descripción les dejaré todos los verbos de desplazamientos que se conjugan con être. Estos verbos, cuando tú lo llegas a detectar en una frase, en una oración, siempre tiene que conjugarlo con el verbo être, porque son verbos de desplazamiento. Por ejemplo, je suis venu en France, il est parti en Angleterre, je suis monté dans la Tour Eiffel. Ahí me gustaría hacer una pequeña pausa para explicar qué pasa con el verbo monter. Monter normalmente significa subir en español. Monter se puede usar con 2 auxiliares, avoir o être. En el caso que yo estoy diciendo je suis monté dans la Tour Eiffel, es un desplazamiento, yo hice hasta la Tour Eiffel. Y cuando digo j'ai monté mon chat dans la voiture, yo no me estoy desplazando como dicen ustedes en español. Estoy subiendo el gato en el coche. Por eso tengo que ocupar o usar el verbo monter con auxiliar avoir.
porque yo estoy subiendo algo. J'ai monté le cahier dans ta chambre. Entonces, es algo muy importante que tenemos que saber. J'ai monté le chat dans la voiture. Je suis monté dans la Tour Eiffel. Eso es la diferencia que existe que yo quería explicar ahorita. Entonces, como les comentaba, para no tener tanto problema con este tiempo pasado compuesto, lo primero que tienes que hacer, saber cómo conjugar los verbos auxiliares en presente. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares son avoir et être. Comment on conjugue le verbe avoir au présent? J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ça, c'était le verbe avoir au présent. Alors, le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Après avoir conjugué le verbe auxiliaire au présent, le verbe avoir, soit le verbe être, nous devons vérifier ou soit nous devons savoir quel est le participe passé qui correspond à chaque auxiliaire. Nous connaissons tous que le verbe du premier groupe, ce sont les verbes qui terminent avec ER, à l'infinitif. Alors, pour trouver le participe passé du verbe du premier groupe, tout ce que nous faisons en français, c'est quitter la ER et écrire E avec accent, la E con acento. Entonces, por ejemplo, parler à l'infinitivo, parler au participe passé con acento. Chanter à l'infinitivo, chanter, participe passé con acento. Danser à l'infinitivo, danser au participe passé avec accent, con acento. Entonces, no es tan complicado. Los verbos de movimiento, que se le llaman en español los verbos de desplazamiento también, ou soit le verbe du mouvement en français, sont tout simplement 14 ou soit 16 verbes que je vous laisserai ici en bas, tous les verbes pour que vous puissiez les savoir, chaque verbe et son participe passé. Entonces, si tú ya te aprendiste los 14 o los 16 verbos de movimiento, como lo llamamos en español, es fácil. Estos verbos siempre se conjugarán con être. Pero hay que tener cuidado con un caso de un verbo. Hay muchos casos. Por ejemplo, caso de monter, que les comenté hace rato, que se puede usar con je suis monté o j'ai monté, dependiendo de lo que queremos hablar o dependiendo de lo que queremos decir. Ahí te va otra cosa. Los verbos pronominales, le verbe pronomino. Par exemple, se lever, se doucher, se promener, se réveiller. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être au présent. C'est-à-dire, tu conjugues premièrement le verbe être au présent plus le participe passé. Je me suis levé. Tu t'es réveillé. Il ou soit elle s'est levé. Alors, tous les verbes pronominaux, que se les llaman verbos pronominales en español, siempre se conjugarán con être. No hay ningún problema hasta ahí. Entonces, si dominamos esta parte de los verbos pronominales, dominamos esta parte de los verbos auxiliares, que son dos verbos que hay que aprender de memoria, porque si no lo sabemos, si no aprendemos estos dos verbos de memoria, queridos alumnos o quien me está viendo en este momento, será difícil para que tú puedas hablar o hacer oración en pasado compuesto. Entonces, no sé si hay otra pregunta, no creo. Si hay preguntas o dudas, por favor, escríbemelo aquí. Déjemelo aquí abajo en los comentarios, con gusto te contestaré. Haré todo lo posible dejarle los verbos pronominales aquí abajo y los verbos con sus pasados participios aquí abajo en la descripción del video para que tú lo puedas imprimir o para que tú lo puedas checar, para que tú lo puedas estudiar también para tenerlo presente siempre en la mente. Así que el pasado compuesto ya nunca volverá a ser una pesadilla para ti. Nunca volverá a ser una pregunta para ti o una preocupación para ti, porque ya sabrás cómo conjugar todos esos verbos en pasado compuesto. Bueno, pues de mi parte sería todo. Te invito a suscribirte a mi canal, que se trata nada más de los idiomas. Comparte este link con tus compañeros, familiares, amigos, para que ellos también puedan tener acceso a esta explicación, a los que les gusta francés, obviamente, y no olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias et on se voit à la prochaine occasion. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt, bye bye.